No, so pabilin ta igsoon nga tugutan nato si Holy Spirit ba nga to nadalon bitaw ta nga ikonbiktar ta niya no sa pagkamatarong igsoon. It's allow the Holy Spirit to take us into conviction no sa pagkamatarong igsoon. Conviction into righteousness. Hallelujah. Siguro igsoon makaana ta ba nga wala naman ko'y mga bisyo no. Wala na ko'y gikaadikan. Wala na ko'y kanang mga gibuhat nga mga kanang sala nga kanang bitawng lantaran gyud nga sa ba. How about sa tuwang mga panghuna-huna igsoon? No, how about the issue of our heart? No? Nga kana bang lisod nato gyud idil og dili kauban sa Holy Spirit igsoon. What are the things that we still struggling igsoon? Nga nagkuan gihapon ta ba? Naghapon tay kalisod. No, nga kana bang instead nga muduol ta sa Ginoo pero hunahunaan gihapon nato atong paglisod igsoon. No, and it's you and the Lord nga nasayod niya na igsoon kung unsa na siya. Kung unsa nga mga issues ang kasing-kasing nga gikalistan gihapon nato ba. Hallelujah. So ato ipadayon igsoon ang gitudlo ni Daddy no bahin sa pag-abi-abi sa balaang espiritu no. To host the Holy Ghost. So pagsugod pa lang nagtudlo gyud nga libro igsoon nga ang pag-abi-abi sa balaang espiritu nagsugod gyud sa tuang panimalay. No, it will start in our home, in our personal relationship with the Lord, ug sa asa ta moadto igsoon. Nga that we will be aware ba, so aware sa presensya sa Ginoo. Wherever we go, wherever we are, asa man ta moadto, asa man ta dapit igsoon, asa ta mopadulong, nga mahimo gyud tang inana ka kana bitawng aware ba sa iyaha. Nga kana bitawng kuyog gyud nato siya igsoon. Nga moabot gyud sa punto ba nga kana bang inana ka kasuod nato nga paghigala sa iyaha. Inana ka kadut-dut ang ato ang pakighigala sa iyaha igsoon. Amen. Hallelujah. So maura gihapon atong buhaton igsoon no kanang naampuli-puli gihapon og basa alang sa nakadala og libro. So kung asa man to isa ka microphone. So ato ang miaging Domingo naghisgot sa chapter 2 gihapon ta. So ato gihapong lakbitan ang unsa ang unang pag-conviction igsoon. No, kay naghisgot man ni sa tulo ka conviction sa balaang espiritu. No, so unsa man ang una conviction igsoon kung nahinumdum mo, kung naminaw mo atong Domingo? Ha? Unsa ang una nga conviction? Conviction no sa pagkadili matinuohon. So muna ang function ni Holy Spirit number 1 nga ginakonbiktar niya ang kalibutan. Ang mga tao nga wala pa nakaila sa Ginoo igsoon no sa pagkadili pagkamatinuohon. And sa wala pa ta nakaila ni Hesukristo igsoon, inana pud si Holy Spirit diri sa atoa. No nag-uban na siya. Pero wala pa ta niya gipuy-an. Nasabtan niyo igsoon? Sa wala pa ta nakaila kang Hesus, sa wala pa nato gihimo si Hesus nga Dios ug manuluwas sa atong kinabuhi igsoon. Nag-uban-uban na siya nato, no? Aron ikonbiktar ta niya sa ato ang pagkadili matinuhoon. Ngadto kang Hesus nga gipakamatyan ta niya sa cross igsoon. Hallelujah. So atong lakbitan pagbalik igsoon kanila nga part sa chapter 27. No, kaning conviction sa balaang espiritu kaning kinaubsan nga paragraph. So ako lang sa ibasa. And then mo proceed ayon ta sa ikaduha nga conviction igsoon.
Ang una og labaw nga pagkonbiktar sa balaang espiritu kay alang sa kalibutan. So dili literal nga kalibutan lang kundi kay kani nga word nga kalibutan nagkumpos man ni sa human being, no? Ang ipot pa sabot diri igsoon sa mga katawhan. No? So dili sa magtotoo. Nagapaila siya sa kalibutan sa usa ka dugay ng sala sa kaniadto. Kana nga sala dili lang ang pagpakighilawas, pagpangawat, no, na-mention di ganina ni Jonasil, no? Pagpatay, pagkabayot, o pagkatumboy, pagpanigarilyo o ang pag-inom. Bisan tuod dautan kini nga mga buhat sa dili pagkamasinugtanon sa atong balaang Ginoo, kadtong mga nagbuhat nining mga butanga wala magkinabuhi sa pagkahiusa sa Dios diha sa iyang gingharian, no? Klaro jud igsoon. Apan ang sala nga labing importanteng ginakonbiktar sa balaang espiritu sa kalibutan mao ang sala sa dili pagka matinuhoon. Mug yun ay una igsuon. Kaysa diha nga makonbiktar taan ang pagkadili matinuhoon igsuon, diha dayon ato ang mga salabutan espirituhanon nga mata atong salabutan maablihan nga kanang mga butanga sala daay na. No? Ngadto sa atong sa una nga higayon nga wala pa ta nakaila sa Ginoo. Hallelujah. O ang kamatuoran nga wala sila personal nga nagtuo kang Hesus isip usa og bugtong pamaagi ngadto sa Ginoo sa kaluwasan. Sige, basaha igsuon ang Juan 14:6, no? So kani nga verse kumuna ni kay ni para sa atoa. Labi na katong nagapanglakaw kay part ni siya sa salvation message igsuon. Juan 14:6. Pero basahon gihapon nato ang pulong sa Ginoo. Nga maghatag sa bag-ong pagpadayag sa atoa ba nganong nahisgutan ani nga topic igsuon. Kay wala gyud lain. Walay lain nga dalan, walay lain nga pamaagi. Walay lain nga kamatuoran. Kinsay mo basa na microphone o. John 14:6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Amen. Amen. Hallelujah. So dirita sa page 32 igsoon, laktod sa page 32. Kaya ako lang ning gilaktaw kay gagian naman ni atong Domingo. Nakainomdom mo? Oh, gagian na ni atong Domingo. Ako lang sang gibalik para masabta nato ba, ma-emphasize pa siya pagbalik. Hallelujah. So naghisgot pa ni diari nga conviction batok sa pagkondinar or pagkahinukman. Conviction versus condemnation. Hallelujah. So aning una nga paragraph igsoon, aning Bisaya niya nga translation. Busa ang balang espiritu nagkonbiktar sa kalibutan sa sala aron sila mutuo ni Jesus. Ang purpose ta igsuon, ang tumong di ay nga si Holy Spirit nagkonbiktar sa kalibutan aron dalon sila no sa pagtuo kang Jesus. Dalon sila no nga mututok ang Hesus aron mutuo sa ni Jesus. Sa dihang ibutang nila ang ilang pagsalig kang Hesus, ang susamang balaang espiritu kansang kauban nila sa sinugdanan pa lang muabot og mupuyo sa sulod nila. Again, no, sa wala pa ta nakaila ni Jesus igsuon. Wala pa ang balang espiritu ni puyo sa tong kinasuluran. Nag-uban-uban na siya pero wala pa siya nagpuyo. So dunay kalahian sa igo lang nag-uban-uban ug nagpuyo gyud gari kanato. Nasabtan igsuon? Hallelujah. Kaysa dihang mag-uban-uban na siya aw nagpuyo na siya igsuon, diha na dayon magapamuhat ang function ni Holy Spirit nga ri kanato. Unsay function ni Holy Spirit? No dili man siya ka giya nato, dili siya ka kana bitawng ka
comfort nato, dili siya ka hupay nato, dili siya nga mahimong kanang magpataliwala sa ato, mobarog sa ato unless kung tugutan nato sa Holy Spirit, unless kung gipapuyo na gyud nato siya. No, naay kalahian sa nagkuyog-kuyog lang sa Holy Spirit o nagpuyo gyud sa ato. Nasabtan? Hallelujah. Apan ang iyang conviction lahi na karon. Imbes nga konbiktahon ang mga bag-ong magtotoo sa sala, iya silang konbiktahon sa pagkamatarong dili sa pagkahinukman. Hallelujah. Igsoon hinumdumi ang pulong sa Ginoo sa Roma 8:1. No, kung kinsa katong ana-ana diha kang Hesukristo, dili na kita hinukman. No? For those who are now in Christ Jesus, there is now no condemnation for those who walk in the Spirit. Ngadto nga naglakaw diha sa balaang espiritu igsoon. So Juan sa 16 odso ngadto sa 19. Nganong gisulti ni anong inani ang pagka-emphasize igsoon no nga sa diha di ay nga makailatan ni Jesus sa diha day nga gihimo nato si Jesus og Dios nga manuluwas atong kinabuhi igsoon, diha ang pagpuyo ni Holy Spirit sa atoa. So ana nga higayon igsoon no, bautismuhan ta ni Holy Spirit no into the body of Christ. The Holy Spirit will baptize us no nga mahimo tang masakop diha sa lawas ni. That's our first baptism. When we make Jesus as our Lord and Savior, that's our first baptism igsoon. Ay numdumo sa ato ang katong 6 foundation, naghisgot dito sa tulo ka bautismo. No, dili lang daghan gali to na hisgutan. Ani nga buk hisgutan ang pito man siguro kapag bautismo, pero atong libro sa unom ka pundasyon igsoon, tulo lang kapag bautismo ang gisgutan dito. Una ang pagbautismo niya nato kanang mahimo ta nga masakop sa lawas ni Kristo. When we receive Jesus as our Lord and Savior, that's our first baptism igsoon into the body of Christ. No? Bautismohan ta nga mahimong masakop sa lawas ni Kristo igsoon. So diha na dayon ang pagpuyo ni Holy Spirit nga rika nato. No, sa unang sa Pilipos 1:13. Muna ato ang patik igsoon. Moa ato ang silyo sa balaang espiritu. Amen, nasabtan? Hallelujah. Sige, basa gali sa Juan 16:8 ngadto sa 9. Juan 16. Nganong sa dihang pag-ingon ni Jesus nga mas maayo nga mubiya ako. 16:8 ngadto sa 9. Nganong niingon si Jesus nga mas maayo nga mubiya ako aron sa giingon niya diha igsoon. Aron ihatag niya ang magtatabang. Kisa ang magtatabang igsoon? Si Holy Spirit. Hallelujah. Magtatabang lang ba ang iyang function igsoon nga rika nato? Dili lang. Sige, palihaw po basa. 16 verse 8. Dahil akong si Nino. Unya inigabot niya, iyang pailon ng mga tao sa kalibutan may tungod sa ilang sala, ug sa pagkamatarong, ug sa silot. Verse 9, pailon sila sa ilang sala, kay wala man sila mutuo kanako. Hallelujah. Muna ito, tumong igsuon. Nganong iyang ipadala ang iyahang balang espiritu. Aron, iyang pailhon ang kalibutan silang mga sala. Muna ang una nga, conviction sa balaang espiritu. Sa pagka, dili matinuon igsuon. Amen? Hallelujah. So, direta igsuon sa page 33. Conviction sa balaang espiritu. Pagkamatarong. Ikaduha nga conviction. Timan ninyo igsuon kay mangutanas study.
Hallelujah. Isayo na mo basa. Kanus ang kinaulahi ang higayon nga nakonbitar ka sa pagkamatarong. Kabalo ba ka nga kini ang pangunang nga pagkonbiktar sa balaang espiritu sa mga magtotoo? Ang pagkamatarong labaw pa sa pagpasaylo sa atong mga sala. Ang pagkamatarong labaw pa sa pag-adto sa langit. Kini ang husto nga pagbarog uban atubangan sa Dios. Ang pagkamatarong atubangan sa Dios ang maghatag og gahom sa pagkinabuhi og matarong atubangan sa mga tawo. Amen. Hallelujah. So pangutanan ni igsoon. No, ang una nga linya, ang una nga sentence. Kanusa ang kinaulahi ang higayon nga nakonbiktar ka sa pagkamatarong. Tuguti ang balang espiritu igsoon nga mangutana ana sa atoa. Kanusa. Tuguti Holy Spirit nga magsusi sa atoa igsoon. So when was the last time you were convicted of righteousness? Hallelujah. So samtang magpadayon ta ani nga pagtuon ani igsoon. Tuguti lang si Holy Spirit nga magkonbiktar siya. No, and mag-expose siya kung sa'y ganahan niya expose sa tong kasing-kasing, mag-expose siya og issues tong kasing-kasing igsoon, and then, sa dihang na siya i-expose igsoon, surrender it to the Lord. I-surrender sa Ginoo igsoon. We have the Holy Spirit with us, nga mutabang sa ato ay igsoon, to help us, to empower us igsoon, no, to overcome the issue of our heart igsoon. Amen? Hallelujah. So, aning ubos nga linya igsoon, ang pagkamatarong atubangan sa Dios. So, sa ato ang kaugalingon nga kusog igsoon, dili gyud nato kaya nga mamatarong ta. But because of the finished work of the cross ni Jesus igsoon, sa nahumana nga kamatayon Jesus sa cross, gimatarong na kaigsoon. Katong ikaduhang Korinto 5:21 nga akong gibasa ganina. Pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa krus igsoon, no? Gihimo taniyang matarong. Ang atong pagkamakasasala ba, gipulihan ni Jesus sa iyang pagkamatarong. Gingon ani igsoon nga paragraph ba, wala lang tataman gipasaylo sa atong mga sala. Hello, igsoon. Wala lang kataman gipasaylo ni Jesus sa imong mga sala igsoon, kundi gimatarong kaniya. Wala lang ka gihugasan ang imong sala, wala lang kanabitong gipapas ang imong mga sala igsoon, but gimatarong tabot pasabot. We have that Jesus Christ gave us that gift of righteousness igsoon. Gihatag ni Jesus ang iyang gasa sa pagkamatarong. Aron kita mahimo matarong igsoon. Not by our own strength, not by our good works igsoon, but pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa cross. Hallelujah. Hallelujah. Siguro ba kana bitawng lisod na to dawaton nga gimatarong na ta? Munang magbalik-balik gihapon sa tong hunahuna ba nga ang pagka sinad-an, kaulawon, pagkahinukman. Kisay mo bati gihapon inana igsuon. No? Hipa atong pahinumduman atong kaugalingon ba nga self gimatarong na ka ni Jesus. No? Pahinumdumi imong kaugalingon nga gimatarong na ka ni Jesus igsuon. Pahinumdumi ang imong kaugalingon nga gihatagan ka ana nga gasa ni Jesus sa pagkamatarong. Naron dili na magbalik-balik igsuon kay sayon kay nato dawaton ang mga negatibo kaysa positibo nga mga butang. Sayon kay nato i-absorb ba nga ay ani ra gyud gihapon ko. Dili gyud gihapon ko ka-overcome ani nga isyu sa akong kasing-kasing. Dili gyud nako kaya, yes, dili gyud nato kaya igsuon. Munang kinahanglan nato ilhon nga nagkinahanglan ta ni Holy Spirit. Munang kinahanglan nato nga ilhon nga dili gyud nato kaya sa tong kaugalingong kusog. Amen. Hallelujah. We need the Holy Spirit igsoon to convict us into righteousness.
Hallelujah. So, gingon ani no, ang pagkamatarong atubangan sa Dios ang maghatag og gahom. Hinumdumi igsoon ang maghatag og gahom sa pagkinabuhi ug matarong atubangan sa mga tawo. Kay lisod kay igsoon ba nga pudili pud ta mga lagad nga magkinto na lang pud ta nga kana bitaw aware kay ta nga ay dapat di gyud ko masayop diring dapitan no, dapat balaan gyud ko. Not self-holiness igsoon, but pagkabalaan ni Hesukristo nga rin kanato. Munang ganahan ni Jesus nga tutok ta balik sa krus. Tutok ta balik sa krus aron ato ang madawat ang gasa sa pagkamatarong. Ang gasa sa pagkabalaan ni Jesus nga rin kanato. Nga tuuhan nato atong pulong ang pulong sa Ginoo ba, yes, I am righteous. I am holy. Ibalaan ak balaan ko. Kay balaan man si Jesus ang nagpakamatay nako sa krus. Amen? Hallelujah. Sige, sunod nga paragraph. Matarong ka, pinaagi kang Kristo. Matarong ka, pinaagi kang Kristo. Apan sigurado ako nga dili nimo mabati nga matarong ka sa tanang higayon. Amen. Mao nga ang balaang espiritu kanunay nga magkonbiktar kanimo niini nga kamatuoran. Gusto sa balaang espiritu nga hawason kita gikan sa relihiyosong mga trapo ngadto sa pagkamatarong ni Kristo. Apan pagbantay, kini nga pagkamatarong dili resulta sa imong pagbuhat sa mga matarong nga mga binuhatan. Si Jesus miingon. So, sige, sumpay na lang. Si Jesus miingon, mahitungod sa pagkamatarong, tungod mo adto ako sa amahan ug dili na kamo makakita kanako. Juan 16 verse 10. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, kani igsoon, mabati ba nato sa nang panahon nga matarong ta? No, dili good no? Masipyat na gali ta agoy, tabang Lord diring napita. Ay. Na panahon ba nga nung di man taga Lord, di ko wala kay gana ron nga mo ampo. But di ba batiyo nato nga di ta matarong Lord, wala jud gana nga mo mubasa sa imong pulong ay. No ya. Pahinumduman din ta sa pulong sa Ginoo sa Santiago nga kung nasayod kita sa mga butang nga maayo tapos dili nato buhaton di ba sala, that the sin of omission igsuon no, sala siya sa pagdili pagbuhat sa maayo na isala no, sin of omission nya makana ta ba nga hay nako kada adlaw gyud na nga sala ba check sa Palmolive no, kay buntag pa lang na ipanahon gud buntag pa lang ano man kapuya ba ani no, buntag sayo imbes maampo ta agoy ang cellphone manuoy na punit oy ay sa i-check sa nako ang messenger basig na nag-chat rong buntag hanto na padulong sa Facebook kisay makarelate ana igsoon. Ay nako, hallelujah. Sa tinuod igsoon kana may akong struggle karon. I have to be honest no in front of you nga anayo ko Lord tabang gyud kay ang nahitabo ba nga kana nga week maka-overcome ko more bitaw. Then pagkasunod nga si mana ini balik naman po ay Lord tabang imis magampo hala na dayon na no dayon. I'm not saying igsoon nga gi-share nako ni nga okay ra but it's not dili gyud. Gusto ko ani nga i-share ni para walay hawid sa tanas sa ako ba. No, to confess no, James 5:16. Confess your sin to one another. No, isugid atong mga sala igsoon para mahimong mamaayo ta ang healing na sa atoa. Ang forgiveness na akang Lord. But healing igsoon na sa to ang part. Kita mo'y mubuhat ana igsoon. No, to confess. No, to kana bitawng isugid. Hallelujah. Ano walay hawid sa tanas sa to ang mga kalukaluyahon igsuon sa tong paglisod ba sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi diha sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So kani day nga pagkamatarog so nagingon diri no apan pagbantay. Hallelujah. So mahimo day tang mabinantayon igsuon. Kay usahay siguro di lang usahay daghang mga panahon ba no kung okay kay ta aning si manaha okay jud kay kurong si manaha ron marag
perfect jud ako ang semana ron, okay ako ang prayer life karon nga semana, murag mahulog dayon ba nga ang ato ang pagkamatarong nastong kaugalingon. Tungod kay maayo ang atong nabuhat igsoon. So kinahanglan masabtan nato, no? Na perfect man ka na nga semanaha o napakyas man ka igsoon, pero ang pagkamatarong ni Jesus nga di kanato nagpabilin igsoon. Nagpabilin ang iyang pagkamatarong nga ri kanato. Muna ang grasya sa Ginoo nga makabalik ta sa iyaha. No, kung ato yung gidawat nga tinug-anay kana nga gasa sa pagkamatarong igsoon ba. Kini nga pagkamatarong dili resulta sa imong pagbuhat sa mga matarong nga binuhatan. So I'm not saying igsoon nga dili na pud ta magbuhat og maayo, no. Ang ato ang pagbuhat og maayo igsoon resulta na sa pagkamatarong ni Jesus nga ri kanato. Nakuha? Resulta na igsoon. That's the result, no? Resulta na siya sa pagkamatarong ni Jesus nga ri kanato o pagdawat nato sa gasa ni Jesus sa iyang pagkamatarong nga ri kanato igsoon. So dili ta malibog, no? Nang ni Jesus miingon, mahitungod sa pagkamatarong, tungod moadto ako sa amahan, ug dili na kamo makakita kanako, no? Sa katong verse nga atong gibasa ganina sa 8 ug 9. Munang niingon siya og sa city gali ana igsoon, niingon siya nga it is beneficial for you. No, makaayo nimo nga mabiya ako aron ipadala ko ang akong magtatabang. It is beneficial for you that I live, para iyang ihatag ang iyang magtatabang igsoon, mao ang balaang espiritu. Di ba? Pagkaanindot kay igsoon? Hallelujah. Sige, sunod nga paragraph. Ang pagkamatarong. Ang pagkamatarong nga ginakonbiktar sa balaang espiritu kanato mo may kalabutan kang Hesus, dili sa atong maayong binuhatan ug mga pamatasan. Wala lamang dad-an ni Hesus sa iyang kaugalingon ang atong mga sala sa cross. Apan nag-ingon sa 2 Korinto 5:21. Amen. Sige, basahan nato igsoon. 2 Korinto 21 para masabtan nato ang pagkamatarong. 2 Korinto 5:21. Nag-ingon, walay sala si Kristo, apan gipaka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahios sa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Amen. Hallelujah. So kung ato bang lantawon si Jesus igsoon, wala siya sala, gihimo siyang sala. No, in exchange ba sa atoa nga kita mahimong matarong. Pinaagi siyang kamatayon sa cross igsoon. Amen. Hallelujah. Sige, chapter 35. Si Pablo nagsulti kanato nga si Jesus nahimong sala sa cross, kana labaw pa sa pagkuha sa atong mga sala. Nakuha niyo mga igsoon? Si Pablo nagsulti kanato nga si Jesus nahimong sala sa cross. Labaw pa sa pagkuha sa atong mga sala. Subot pasabot igsoon, wala lang di ay gipasaylo ta sa atong mga sala, kundili si Jesus nahimo gyud siyang sala sa cross aron madawat nato ang gasa sa pagkamatarong. Nahimo siyang sala alang kanato aron mahimo kitang matarong. Diba? Pagkaanindot ana nga mayong balita igsoon. So dawata igsoon nga gimatarong na ka ni Jesus. Hallelujah. Aron dili ka magbalik-balik. Nga kana bang murag kanang nawo nga hinukman, sige. No? Nawo nga gapasan, sige ba sa pagka makasasala. Kundili pasaana ang gasa sa pagkamatarong igsoon, bitbita ang gasa sa pagkamatarong. Amen.
Hallelujah. Sige, sunod nga paragraph. Dili tingo. Hello? Namatikdan ba ninyo nga gikumpara ni Jesus iyang kaugalingon sa usa ka bitin? Kitang tanan nasayod nga si Jesus. Sorry. Ada pa sa ibabaw sa dihang. Sa dihang si Jesus nakigsulti kang Nicodemo, gisultihan niya siya og usa ka butang nga katingad-an. Sa dili pa ang iladong bersikulo nga Juan 3 verse 16, kay higugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Si Jesus miingon og ingon nga giisa ni Moises ang bitin didto sa kamingawan, ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab. Sa Juan 3 verse 14. Amen. Hallelujah. Kisay nakabasa na igsuon. Amo na sa numbers. Kabasa ba mo ana? Nga sa dihang alimot. So nakabasa ba ta igsuon ana sa numbers nga katong sa dihang silang Moses didto sa kamingawan? No, tungod silang pagkabagulbulan unsay nahitabo adto? No, nagpadala ang Ginoo og mga bitin aron pang tukbon ang mga Israelita. And then unsay giingon sa Ginoo kang Moises, no, pagkahuman ba grabe ang grasya sa Ginoo, no, gisilutan sila, gigasyahan pa pagkahuman, no? O, di ba? Nantawa ang kasing-kasing sa langit nun nga amahan. Pagsilot diri aron nga kana bitawng mamatay o unsa ba kun dili masabtan nila ang grasya sa Ginoo ba.